Нишастҳои матбуотӣ сар мешавад, вазирои раису ба саволҳои мо журналистҳо ҷавоб медиҳанд. Шумо кадом саволо мехостед ҷавобаш аз онҳо донед? Ба кадом саволотон чӣ мушкил ҳаст ки онҳо бояд ҷавоб диҳанд? دانشجویان شمارش کم شد. این یک طرف. دویم طرف مسئله اندوز بود. Андоз чӣ мушкил дорад? اندوز انا سطح اندوز با کمتر کردن کار. فایل اندوز. تمام. اما چه قیمت منم ما باید بیچاره خونه در داریم کوارتیر میشینیم تیم بولی فرزند خیلی پسر مردینه نداریم مسئله انداز کتی که با ارزانتر شود با بهتر می شود Пастар шавад. پستر شود با بهتر می شود ҳозир баланд аст ё не? خاک وابسته از خوجگی ده خوجگی وابسته از خوجگی шумо соҳибкорӣ мекунед бо نه صاحب کاری هم میکنیم دهخانی میکنیم همه خیلی 1200 هم 500 چند میشه میگیم اما کم تو که چیزام شبه که شگر میکنه برای ما در نایلاجه ما داره Самое главное тинҷу ободӣ. Аминаш асосиш амин дига аз одам вобаста. Одам кӯшиш кунад метавонад зиёдтар кардан. Аз худи одам вобаста. Ба фикри ма накун. Вот у меня Бабилон, и он вообще беспонтовый. слабо. Да. Хотите, чтобы скорость была лучше? Скорость, ну да, смотрите, там мегабайты слишком быстро тратятся. Это не очень. جوی کار ندارم маош надоред. معاش ندارم سلامتیم خوب نیست هیچ کسی کار کنه نمیتونه дурусту лекин нархҳо баланд не? طلبات باشد قیمت میشه نباشه ارزان میشه همینه یه айдаст маошо небия Я савол надорам. Аслан Не. В планах на будущее вообще, что будет? планы будущее в Таджикистане, конечно. Да. Вы об этом хотели? Да, сотрудничество будет с кем.